Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Today we could continue our lesson, and today's lesson it's about other ways to talk about the future. Cara-cara lain untuk menyatakan atau membicarakan tentang masa depan. Jadi, setelah kita mempelajari tentang future tense, mulai dari simple future tense sampai yang terakhir adalah future perfect continuous tense. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara-cara lain untuk membicarakan atau mengatakan tentang masa depan. So, let's start our lesson. The first form that we could use to express future, it's about to be plus to plus infinitive, ya. Jadi bentuk pertama yang dapat kita gunakan untuk menyatakan tentang masa depan adalah to be plus to plus infinitive. Fungsinya adalah, kita ke fungsinya dulu ya, setelah itu kita menuju ke form atau bentuk-bentuknya seperti biasa. Maka fungsinya adalah, this form refers to an obligation to do something. It is similar to must, and when we use this form, it is indicated that something has been arranged or scheduled before. Ya, jadi bentuk ini kita gunakan ketika sesuatu sudah direncanakan atau di planning ya sebelumnya. Nah, jadi ketika sudah di planning atau direncanakan sebelumnya, maka ini menjadi suatu keharusan ya. Seperti di sini, this form refers to an obligation to do something. Maksudnya adalah karena sudah direncanakan, maka ini menjadi obligation atau kewajiban untuk dilakukan. Ya. It is similar to must. Ya, jadi sebenarnya artinya sama saja dengan harus ya. Tapi ekspresi yang digunakan di sini adalah to be plus to plus infinitive ya. Okay? So let's move to the forms. The first form is positive form, and in the sequences here we have subject first and then followed by to be plus to and then followed by infinitive. Ya, infinitive adalah simpelnya bentuk dasar dari suatu kata ya. Okay. And the example of the sentence, the first is he is to travel. He is to travel. Ya. Artinya adalah dia akan berpergian. Ya, tapi ingat tadi sudah disebutkan bahwa kita menggunakan bentuk ini karena sudah direncanakan atau di planning sebelumnya. Jadi he di sini sudah memplanning atau merencanakan dia akan berpergian. Oke. Kemudian yang selanjutnya, you are to study. Ya. Kamu akan belajar ya, tapi dia sudah merencanakan sebelumnya. And then we move to the negative forms. Here we got subject and then followed by to be plus not. Ya, remember, to be plus not and then to and then infinitive. The example, he is not to travel and then you are not to study. Ya. Jadi perbedaannya, setelah to be kita tambahkan not. Okay? We move to another form. So we got interrogative positive and then interrogative negative. We talk about the positive one first. Here the sequences. The first we have to put to be and then followed by subject plus to and then followed by infinitive. So the example of the sentence is is he to travel? Then are you to study? Okay.
to be-nya kita pindahkan ke depan, sementara subjek kita pindah ke tengah bersama dengan to. Kemudian infinitive, ya. For the negative one, interrogative negative, we have to put the first is to be plus not and followed by subject plus to followed by infinitive. So the example could be, isn't he to travel? Aren't you to study? Okay, I hope you understand. And then we move to another form. Kalau tadi kita membicarakan tentang to be plus infinitive, sekarang kita membicarakan tentang be plus about to plus infinitive. Okay, we have to know the function first. So the function is to express an action that will happen immediately after the moment of speaking. Perhatikan yang di garis bawah. Immediately after the moment of speaking. Jadi, ketika kita mengatakan suatu kalimat menggunakan be plus about to plus infinitive, itu artinya aktivitas itu akan terjadi dengan segera setelah kita berbicara, ya. Jadi setelah kita berbicara, kita akan melakukan aktivitas itu, ya. Jadi langsung kita lakukan gitu, ya. Kemudian lanjut, and emphasizes that the event or action will happen very soon, ya. Dan menekankan bahwa aktivitas itu akan terjadi segera, dengan segera. Oke, jadi ketika kita mengatakan kalimat yang menggunakan be, about to plus infinitive, itu menekankan bahwa kita akan melakukannya setelah kita berbicara, gitu ya, langsung, ya. Jadi tidak ada jeda. Then we move to the forms. The first form is subject plus be plus about to plus infinitive. Ya, subject, be, about to, infinitive. So simple. So it could be, I am about to leave. He is about to arrive. Oke, ingat be-nya disesuaikan dengan subjeknya, ya. Ketika kita menggunakan am, maka subjeknya harus I, dan seterusnya, begitu, ya. We move to another form, subject plus be plus just plus about to plus infinitive. Lihat di bagian note di bawah, just is used to give more emphasis that the action will be happen very soon. Jadi just di sini hanya menambahkan penekanan, ya. Ketika kita menggunakan ini sebenarnya sudah menekankan bahwa kita akan melakukannya dengan segera. Tapi ketika kita menggunakannya dengan just, maka ini menambah penekanan dari kalimat tersebut bahwa kita akan menggunakannya dengan kita akan melakukannya dengan segera. Jadi contoh kalimatnya adalah, I am just about to leave. He is just about to arrive. He is just about to arrive. Oke. Perhatikan urutan-urutannya, ya, karena nanti di quiz akan ditanyakan tentang urutan-urutannya. Oke, we move to the last form. Okay, for the last form, so it's this form be plus about to plus infinitive could also be used in simple past tense. Jadi penggunaannya seperti ini ketika kita menggunakan be, about to plus infinitive pada simple past tense. Urutannya adalah subject plus was plus just plus about to, kemudian infinitive, kemudian clause. Ya. Jadi contoh kalimatnya, I was just about to leave when he arrived. He was just about to call her when she come to the house. Ya.
Kemudian kita ke note-nya ya. This form could also be used in simple past tense to refer an action that was about to happen, but it was interrupted by something. Ya, jadi bentuk ini dapat kita gunakan pada simple past tense, tapi pada suatu aktivitas yang di masa lalu akan kita lakukan atau akan terjadi, tapi aktivitas ini interrupted ya. Jadi ada yang mengganggu begitu ya, misalnya. Contoh kalimatnya kita kembali ke kalimat lagi. I was just about to leave ya. Jadi saya akan pergi. When he arrived. Nah, when he arrived ini adalah yang interrupted, yang menjadikan saya tidak jadi pergi. Nah, ya gitu ya. Kemudian kalimat kedua, he was just about to call ya. Dia akan menelpon. Menelpon siapa? Menelponnya, perempuan ya. Tapi when she came to the house. Nah, when she came to the house ini adalah yang menginterrupted he was just about to call. Okay? And then the next note was could also followed by just here. Nah, di sini ya. Was dapat digunakan kita dapat menggunakan was kemudian diikuti dengan just ya. Okay? So, when we use this form in simple past tense, it means that the action it is interrupted by something in the past ya. Jadi kita tidak jadi melakukan aktivitas tersebut. Okay, I think that's all for the explanation of the other ways to talk about the future. I hope you understand my explanation. And if you don't, just ask me and play the video again. I hope you get beneficial knowledge from this lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.